Good morning po. Ayan, nagpiprepare si nanay ng bake salmon sushi. Tatry niya, napanood niya daw po ito sa sa Facebook. Ayan, nalagyan ng kanin. Siyempre, bake rice nga eh. Ayan. Tapos may gulay, may carrots, may cucumber. Ito yung salmon na minix ni nanay. Yan po siya. Okay. Tsaka yung to, sushi wrap. Yan. Nalagay yun. Okay, next step ni nanay. Lagyan na ng gulay at salmon. Ano? Wait lang. Salmon. Cucumber. Yeah. Ilagyan yun. Ayan na po. Ayan lang. Enjoy. Mamaya ako na ipapakita yung luto nito pag natapos na po. Salamat. Hello guys. Ito na po yung ready to bake. Nalagay na po sa oven. And watch for the finished product. Thank you. Okay. Ready to go to oven. Yan. Ayan na po. Okay. 20 minutes, it's done. See you later. Time reveal. Ito na po ang bake sushi. Bake sushi ni nanay. There you go. Okay. Ito na po yung finished product. Mamaya, taste test. Oh, hindi pa pala. Meron pa daw kulang. Ito pa yung kulang. Okay na po. Okay na, ganyan lang po. Okay? Mamaya finished product. Thank you. Okay guys, ito na po yung finished product ni nanay. Thank you nanay. Aming bake salmon sushi. Thank you for watching. I hope you enjoy. Ito na po siya. Thank you.